डिसेम्बर 31 तारिख समस्ते मजामस्ती मातिथांती। सबुआड़े पटाकारे परिपूर्ण होता है। आकाशटी पूरा रंगीन हो जाए। सहर को जीवा रास्तार गोटे घना जंगल पड़ी थाए। सही रास्ताटी पूरा सुनसान निछाटिया। सही रास्ता को राति रे कौन दिन रे जीवाकू लोक माने डरती। राकेश जणे टैक्सी ड्राइवर। से सही बाट दे जाऊ थाए। हठात करी ता मोबाइल को गोटे मेसेज आसिला। राकेश निजे निजे कहूथा बास आज एतिके थाऊ सेपटे पिला छुआ सब अपेक्षा करे मो पाई। राकेश रो मोबाइल को पुणी थरे सही मेसेज आसिला। राकेश देखिला कहीं गोटे टैक्सी बुकिंग करुछि। से हाथ नहीं रिजेक्ट करबा बेलू एमाउंट आखिरे पड़ीगला। बहुत कम बाट को 1500 टंका। राकेश टिके लोभ आसीगला। राकेश रिजेक्ट न करी एक्सेप्ट करनेला। आउ मने मने भाविला राकेश घरे राकेश पिला छुआ अनाइथिबे। आउ एपटे एते बड़ एमाउंट। राकेश मने मने भाबु थाए एते बड़ एमाउंट छाड़ी देले हुए तो आहु कई बुकिंग कर नेबे। मु तो पिला छुआ को बुझे दे पारिबे ना। मु तो खटुची केवल तांकरी बाई। लोकेशन थिला सही पुराना पोल पाखरे जहा कि लोके दिन रे जीवाकू डरती। राकेश टिके रहीगला। आउ तापरे भाविला आज तो सबुआड़े लोकबाक गहली सेठारे किछि हेब नाही। एतिके कही राकेश आगको माड़ी चलिला। आउ सेठारे जाई देखे तो गोटे झील सुटकेस धरी ठिया होईछि। राकेश गाड़ी अटकाई पचारिला से झील को मैडम कौन आपन बुकिंग करथिले का? हेले से झीलटी राकेश रो कथा सुनी टिके डरीगला। आउ एणे तेणे अनाउ थाए। लागुथिला जेमिति से झीलटी किछि भूल काम करि देइछि। से झीलटी देहरु गम गम होई झाड़ बही जाउ थाए। राकेश ए सब घटना देखि संगे संगे डिकिटी खोलीदेला। हेले से झीलटी जेते चेष्टा कले मध्य से बैगटी को उठाई पारिला नाही। रुवंतु मैडम मु नै डिक्कीरे रखि दउछि बैगटी को। एतक कही राकेश जेमिति बैगटी को उठाइछि से बैगटी को उठाई पारिला नाही। मैडम ये बैगटी एते भारी लागुछि कौन पत्थर पत्थर लुहा रखिछन्ति किए? राकेश चेष्टा करी बैगटी को डिक्कीरे नहीं रखिदेला। राकेश से झीलटी को कहला मैडम जय बसंत भितरे। एतिकी कही राकेश गाड़ी चलाइबा को लागिला। राकेश मिरर रे देखिला से झीलटी बारंबार पछपट डिक्की को अनाउ थाए से बैगटी को। कौन होइछि मैडम आपण बारंबार से बैगटी को अनाउछन्ति? बैगटी ठीक अछि मैडम। आपण यदि किछि खराब न भाबिबे मो किछि पचारि पारिबे कि? हेले झीलटी किछि भी उत्तर देउनथा। ता देहरु गम गम होई झाड़ बहु थाए। मैडम आपण झियो पिलाटी हेले आज एते राति रे एथि कौन किछि होइछि कि? राकेश रो कथा सुनी से झीलटी कहिला भाबिनियो मु आज जन पाखकू आसीथिली हिसाब करबाको। हिसाब करबाको? को हिसाब करबाको मैडम? मोर किछि पुराना हिसाब बाकी रही जाइथिला। सही हिसाब करबाको मु एठाको आसीथिली। पुराना हिसाब? झीलटी टिके एपट सेपट अनाई उत्तर देला मु गोटे पुओ को भल पाउथिली। से भी मते बहुत भल पाउथिला। ओहो भल पाइबा मैडम कौन हैला झगड़ा लगी गल कि तमे दी जन? से बारंबार कहूथिला आम घर लोक तो राजी होनांती आम पलाई जाए बाहर पड़िबा। डिसेम्बर 31 तारिख नुआ वर्ष आम नुआ संसार आरंभ करिबा। समस्ते खुशी हासी होउथिबे। आमे भी बाहा होई नुआ संसार आरंभ करबा सेही खुशी रे। माने मैडम आज राति रो? ना आज नुह गत वर्ष राति रे ठीक आजिर दिन रे। झीलटीर कथा सुनी राकेश टिके शौक लागिगला। आउ से मने मने भाबुथाए गत वर्षर कथा ये झीलटी मते कहूची आजी। आउ मैडम तापरे से लोकटी मते फोन करी सही पोल पाखकू डकाइथिला जेउठी तमे मते पिक कल। आउ मु आसिला परे देखिली से आउ तार 3 जण सांग मिसी ड्रिंक्स करूछंती।
ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ସେହି ପୋଲ ଉପରେ ସେ ଆଉ ମୁଁ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲା। ସେ ମୋ ସହିତ ନୁହଁ, ମୋ ଦେହ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଝିଅଟିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ ଟିକେ ଡରିଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ନିଶାରେ ତ ପୁରା ଡୁବି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ପୋଲ ଉପରୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଳକୁ ଖସାଇ ମାରିଦେଲି। ଝିଅଟିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ ପୁରା ଡରିଗଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉନଥାଏ। ଝିଅଟି ଜୋରସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ? ତମେ ମାନେ ପୁଅ ଛୁଆ, ତମେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବ, ହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ମନ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ଅଛି ନା। ଏକୁଟିଆ ଝିଅକୁ ଦେଖି ତମ ମନ ଭିତରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲାଣି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନାଇଁ, ମୋର ଘର ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସେମିତି କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ରାଣ ଖାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ରାକେଶର କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ୟାର ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି, ତମେ ତ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ନେଇଗଲ। ଝିଅଟିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାକେଶକୁ ଟିକେ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଝିଅଟି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ କିପରି 3 ତାଲା ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ। ଝିଅଟି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖି ରାକେଶ କହିଲା, ରୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଝିଅଟି ରାକେଶକୁ କହିଲା, ତମେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ? ମୋ ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିକେ ତମ ମୋବାଇଲ ଦେବ? ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବି ତଳକୁ ଆସିବାକୁ। ରାକେଶ ପାଖରୁ ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଝିଅଟି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଆଣି ରାକେଶକୁ ଦେଇଦେଲା। ରାକେଶ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଡିକିରୁ କାଢ଼ି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଏତେ ଓଜନ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ। କ'ଣ କିଛି ମଣିଷ ମରିମାରି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆ ଭିତରେ? ରାକେଶ ନ କହି ସତ କଥାଟିକୁ କହିଦେଇଛି। ରାକେଶର କଥା ଶୁଣି ସେ ଝିଅଟି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଉଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ 3 ତାଲା ଉପରକୁ। ସେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଦୁଆମରେ ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ବାସ୍ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରଖିଦିଅ। ରାକେଶ ଯେମିତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ରଖିଛି, ଦେଖିଲା ସେପଟୁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାକେଶ ପୁରା ଡରିଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ଝିଅ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଫସାଇ ଦେବ। ଜାଣିଛି ଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିକି ଉପରକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏତିକ କହି ରାକେଶ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲା। ପୋଲିସ ଯାଇ ରାକେଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ରାକେଶ ଡରି କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାକେଶର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେଇ ବନ୍ଦ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାହାରି ଆସିଲା 30-35 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଯୁବକ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତମ ପାଇଁ ଏ ସିରିଏଲ କିଲରକୁ ଆମେ ଧରିପାରିଛୁ। 4 ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରିସାରିଲାନି। ପୋଲିସର କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ ପୁରା ତଟକା ହୋଇଯାଏ। ଏ ଫୋନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ତମ ନାଁଟା? ଆଜ୍ଞା ରାକେଶ ସାର୍। ରାକେଶ, ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ନ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଧରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି? ରାକେଶର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଝିଅଟି ଫୋନ୍ ନେଇ କେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲା, ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲି। ସେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଟା ଏବେ ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଝିଅଟି ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ମରି ପଡ଼ିଛି। ତା ଦେହଟି ପୁରା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଛି। ରାକେଶ କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଚଲାଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ମୋ ସହିତ ଆଜି? ସେତିକି ବେଳେ ରାକେଶ କାନକୁ ଶୁଭାଗଲା,
ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଲୋକକୁ ଧରା ପକାଇଲି। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ସେ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଆସି କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ତମର ଭଡ଼ା ନବନି?